इसराइल को रियलाइज हुआ कि हम हर आने वाले वेपन्स को अगर इंटरसेप्ट करेंगे जिसकी कीमत भी उतनी नहीं है तो हम बहुत ज्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे अपने एयर डिफेंस सिस्टम की वजह के हाथों। ये ज़हन में रखिए, मैं आप व्यूअर्स को बताता चलूं कि इनका जो ईरान का जो मिसाइल एवरेज है वो $50,000 से तकरीबन $2 लाख तक उसकी कीमत है, जिसके मुकाबले में इसराइल को तकरीबन हर रोज तकरीबन $1 बिलियन खर्च करने पड़ रहे थे। और जाहिर है फिर आपने नोट किया 5वें 6ठे दिन ये 60% जो इंटरसेप्शन होती या होना शुरू हो गई, वो इंडिकेटर ये था कि वो अब राशनिंग शुरू कर दी उन्होंने, यानी राशनलाइज शुरू कर दिया कि अब हम किसको इंटरसेप्ट करें और किसको ना करें। और ईरान ने और ज्यादा स्मार्ट प्ले करते हुए आखिरी दिनों में और ज्यादा स्पीड वाले बैलिस्टिक मिसाइल, जिनको सजील का नाम भी हम दे रहे हैं, एक और इन्होंने मिसाइल बनाया हुआ है खुर्रम शहर चहारुम। ये खुर्रम शहर एक शहर है इनका जो ईरान और इराक के जंग के दरमियान बहुत घमसान की जंग हुई थी यहाँ पर, उसके नाम से उन्होंने, चहारुम का मतलब है 4, तो उन्होंने खुर्रम शहर 4 के नाम से बनाया। और अभी ईरानियन ने कभी कंफर्म नहीं किया कि हमने सजील 3 मारा है या खुर्रम शहर 4 मारा है। ये वो मिसाइल है जो हाइपरसोनिक होता है, ये तकरीबन 5 से 6 गुना आवाज की रफ्तार से ज्यादा ट्रेवल करता है, जिसका मतलब है तकरीबन 5 या 6 हजार किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये आखिरी दिनों में इजराइल से सारे इंटरसेप्ट भी नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से डेवास्टेशन इफेक्ट हुई। और कमिंग बिल्कुल सर, अब मतलब जो एक चीज की एक जोन था ना जो इसराइल को आयरन डोम का, और जो बाकी भी आपने डिफेंस सिस्टम्स की बातें की, और जो ये आयरन डोम जो शॉर्ट रेंज मिसाइलों को डिटेक्ट करता था, वो couldn't डू इट्स जॉब। तो खालिद साहब, इसराइल के फिजाई दिफाई निज़ाम की नाकामी ने उसकी फिजाई बर्तरी के जो दावे थे वो इस जंग के बाद डोंट यू थिंक वो कमजोर हो गए हैं? क्या अब हम ये कह सकते हैं कि ईरान मजमूई तौर पर इसराइल से दिफाई मामलात में बर्तरी रखता है? देखिए, बर्तरी तो अभी आने वाले वक्तों में पता लगेगा, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि जो इसराइल ने अपने लोगों के ज़हनों में और दुनिया के लोगों के ज़हनों में जो एक भरम और अपना प्राइड बनाया हुआ था कि हम प्रेग्नेबल नहीं है, हम पेनिट्रेट हो नहीं सकते, हम जीरो टॉलरेंस है हमारी टू एनी इनकमिंग बैलिस्टिक और एनी अदर मिसाइल, वो बिल्कुल डेफिनेटली शटर हुआ है। और जाहिर है इतने $1 बिलियन लगे, और आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलता था और मिलता रहा है और आइंदा भी शायद मिलता रहेगा। तो उन्होंने इतना ज्यादा एक माइट इंप्रेशन अपने बारे में कायम किया हुआ था अपने मुल्क के लोगों के खास तौर पर। और एक शरिया एक और ज़हन में जरूर रखिएगा कि उन्होंने अपने लोगों के ज़हनों में एक एक्सपेक्टेशन बनाई हुई थी, और लोगों ने ये कभी नहीं देखा था कि ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारे ऊपर भी फायर होते हैं। उन्होंने तो दुश्मनों पर हमेशा फायर किए थे, उन्होंने हमेशा एग्जैक्टली जब उनकी बिल्डिंग के साथ ही जब गिरा था तो उन्होंने कहा जी इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की और हॉस्पिटल को टारगेट किया है। वेयर दे फॉरगॉट कि वो गजा में क्या करते रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स को टारगेट किया गया और कितने मासूम बच्चों को। तो दैट वाज अ कार्मा वेल प्लेड। एब्सोल्युटली। देखें, गाजा के बच्चों को या उन औरतों को, मासूम औरतों को तो हम कंपनसेशन और तो कुछ नहीं दे सकते। ये शायद अल्लाह ताला की तरफ से कंपनसेशन हुई है कि उनको इजरायली लोगों को रियलाइज हुआ कि जब किसी पर बॉम्ब फेंके जाते हैं, आपने बंकर्स में रात गुजारनी होती है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं होती, ग्रिड स्टेशन तबाह कर दिए जाते हैं, तो फिर रातें कैसे गुजरती हैं। ये तो वो दूसरों पर थ्रस्ट या एनफोर्स करते आ रहे थे। तो पहली दफा आई एम श्योर उनको रियलाइज हुआ होगा, और अल्लाह करे उनको ये रियलाइज हो कि ये वन साइडेड नहीं होता। ये कारमा का लफ्ज आपने कहा, ये अल्लाह ताला का कोई हिसाब है उनके पास, या दुनिया में अल्लाह ताला ने क्योंकि बैलेंस रखना होता है दुनिया चलाने के लिए, तो शायद उनको ये फर्स्ट टाइम एवर रियलाइज हुआ। और वो जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो जो उनकी अकड़ थी या उनका भरम था और उनका गुरूर या मान था कि हम तक कोई ना पहुंच ही नहीं सकता, डिस्ट्रक्शन तो बड़ी बात की बात है। और ये मैं पहले दिन से कहता आया हूं, हर चैनल पर जब भी मैं हाजिर होता हूं मैं कहता हूं, देखिए ईरान या इजराइल या जो भी दुनिया में मुल्क लड़ता है वो दूसरे पर एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करता है या करना चाहता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या हुआ अभी मई के महीने में, पिछले महीने की बात करें, हमने जब हिंदुस्तान से मुकाबला किया तो 7 तारीख की सुबह 6-0 क्या किया था हमने वो कॉस्ट इंपोज की थी शरिया, जो प्रोहिबिटिव कॉस्ट थी। 10 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या किया, वही कॉस्ट हमने और बढ़ा दी कि अगर आप हमसे जंग करेंगे तो आपको इसकी कीमत देनी पड़ेगी और बहुत भारी कीमत देनी पड़ेगी। यही ईरान ने भी कोशिश की और बहुत हद तक वो कामयाब रहा। तभी अमेरिकन प्रेसिडेंट अब आखिरी बयान जो उन्होंने आज सुबह दिया है उसमें दोनों मुल्कों की बहादुरी को, दोनों मुल्कों की समझदारी को, दोनों मुल्कों के स्टैंड को दाद दे रहे हैं, एक मुल्क को नहीं दे रहे। और ये ईरानी लोगों ने अर्न किया है, बिल्कुल अर्न किया, नो डाउट। सर, इस बार जंग की नोयत भी थोड़ी मुख्तलिफ नजर आई जब साइबर हमले किए गए। ईरान की साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों ने इसराइली मवासलाती निज़ामों को मुतासर किया। क्या इसराइल के दिफाई निज़ाम
سائبر حملوں کے مقابلے میں کمزور ہے اور اس سے خطے کی جنگ کی نوعیت کیسے بدلے گی؟ یہ شاید شجیہ یہ ہمیں ایک اور ریمائنڈر دیا ہے اس جنگ نے بھی، اور ہمیں یہ ہماری والی جنگ نے بھی ہندوستان کو ریمائنڈر دیا تھا. وہ یہ ریمائنڈر یہ تھا کہ آنے والی جنگیں کنونشنل نہیں ہوں گی. ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر کمانڈ، ایٹماسفیئر فورسز، تھرڈ ڈائمینشن فورسز، جیمنگز، الیکٹرانکس، یہ اس کا دور ہوگا. جو ملک ان کو نہیں اڈاپٹ کرے گا یا انڈکٹ نہیں کرے گا، انکارپوریٹ نہیں کرے گا اپنے پلان میں، اس کو سرپرائز کا سامنا کرنا پڑے گا. ہندوستان کے ساتھ ہم نے انٹیگریشن کی تھی، ملٹی ڈومین آپریشن کیا تھا، وہ صرف ون سائیڈڈ نہیں تھا. پاک فضائیہ کی میں خاص طور پہ آپریشنز کی بات کر رہا ہوں. 7 تاریخ کی صبح کو اور 10 تاریخ کی صبح کو ہم نے جیمنگ بھی یوز کی، ہم نے الیکٹرانک وارفیئر کی، ہم نے سائبر کمانڈ یوز کی، ہم نے اسپیس اور سیٹلائٹ یوز کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے، اور اسٹیبلش بھی ہو گیا ہے کہ یہ بھی انتہائی ضروری ہے جن سیگمنٹس کا آپ ہائی لائٹ کر رہی ہیں. اور دوسری جیسے ایک چیز پلیز یاد رکھیے، اور ہمیں سب کو یاد رکھنی پڑے گی، کہ مضبوط ایئر فورس کے بغیر جنگیں شروع بھی کی جا سکتی ہیں، لڑی بھی جا سکتی ہیں، لیکن جیتی نہیں جا سکتی. بالکل بالکل. سر، مسلم امت کے ممالک جیسے پاکستان اور ترکی ایران کے میزائل پروگرام سے کیا سیکھ سکتے ہیں، اور کیا وہ مشترکہ دفاعی ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے تعاون کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سیکھے تو بہت کچھ ہے، اور ایران کی ریزیلینس ہے. جیسے میں عرض کرتا چلوں کہ ایران ظاہر ہے قوم نہیں ہے صرف، یہ ایک تہذیب ہے اور ہزاروں سالوں سے ہے، اور پچھلے 200 سالوں میں تقریباً ایرانیوں نے 8 جنگیں لڑی ہیں، اور تقریباً سب ہی جنگیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے شروع نہیں کی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہماری ایئر فورس کمزور ہے، اور ہم اگر جہاز اچھے لے بھی لیں گے تو ہمیں دشمن تک پہنچنے کوئی نہیں دے گا، کیونکہ اتنی سہولت تو کوئی ملک رستے میں آنے والا نہیں کرے گا نا جتنی اسرائیل کے جہازوں کو کی تھی. A2 ریفیولر ہوا، ٹینکرز ہوئے، سیٹلائٹ سے پکچرز دے کے اپڈیٹ ان کو ملتی رہی، ان کو سے پیسیجز دیے گئے. ظاہر ہے ایران کو تو یہ نہیں ملنا تھا. شاید انہوں نے اسی لیے ریئلائز کرتے ہوئے زیادہ فوکس نہیں کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کو کرنا چاہیے تھا. ایک فائٹر جہاز ان کو فلیٹ رکھنے چاہیے تھے جو کم از کم انٹرسیپشن کر سکتے ہیں، یعنی ڈیفینس کرتے. ضروری نہیں تھا کہ ہر جہاز کو آپ اسرائیل بھیجیں، لیکن اسرائیل سے آنے والے جہازوں کو تو آپ ٹف ٹائم دیکھ سکتے ہیں. جیسے آبنائے ہرموز اگر آپ نے بلاک کرنی ہے، وہ ایئر پاور کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے ایئر ڈومیننس انہوں نے لے لینی تھی. آپ آ کے آپ کے شپس کو وہاں ٹھہرنے نہ دیتے ہوا سے اسٹرائک کر کے. تو ایئر کا امپورٹنس ہو گیا. کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، یہ کولیبریشن ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے، ملکوں میں ایک سوورینٹی ہوتی ہے، ملکوں میں ایک انا ہوتی ہے. پاک فضائیہ نے پچھلے تقریباً 4-5 سالوں میں 19 نیو انڈکشن کیے ہیں، 19 انڈکشن کیے ہیں. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، اور ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.